1996 में इमरान खान नियाज़ी ने अपनी सियासत का आगाज़ एक प्रोमिनेंट नैरेटिव के साथ किया। या आप यूँ कहिए कि इमरान खान की सियासत इन दो पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई थी। इन दो पिलर्स के अंदर आगे चलकर एक तीसरा पिलर भी शामिल हो गया। पोस्टर बॉय के पोस्टर को फाड़ा जा रहा है, तो उन पिलर्स को, उन सुतूनों को भी सरकाने का जिक्र हो रहा है कि जब मैं इमरान खान की ब्रांडिंग की बात कर रहा हूँ, इमरान खान के पोस्टर को फाड़ने की बात कर रहा हूँ, तो वहीं अब इस हुकूमत का एक प्लान ये भी है कि शौकत खानम हस्पताल पर धावा बोला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 1996 में इमरान खान नियाज़ी ने अपनी सियासत का आगाज़ एक प्रोमिनेंट नैरेटिव के साथ किया। वो बयानिया दो चीज़ों के ऊपर बेस करता था। एक तो ये कि इमरान खान वो आदमी है कि जिसने 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाया। दूसरा इंपॉर्टेंट बयानिया ये था कि इमरान खान ने कैंसर के मरज़ का शिकार लोगों के लिए मुफ्त कैंसर केयर हॉस्पिटल तामीर कराया है। ये दो प्रोमिनेंट नैरेटिव्स इमरान खान साहब की सियासत की इब्तिदा थे। या आप यूँ कहिए कि इमरान खान की सियासत इन दो पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई थी। इन दो पिलर्स के अंदर आगे चलकर एक तीसरा पिलर भी शामिल हो गया और वो था नमल यूनिवर्सिटी। आज तक इमरान खान साहब जो खिताब जहां जाके करते थे वहां पर इन तीन प्रोजेक्ट्स का जिक्र जरूर करते थे। मैं गया, मैंने 92 का वर्ल्ड कप जितवाया। 92 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ये हो रहा था, फाइनल के अंदर हम ऐसे जीते। जब वो फंसते हैं तब जाके बताते थे कि किस तरह पाकिस्तान टीम कॉर्नर्ड थी, बिल्कुल आइसोलेटेड थी और उसके बाद कैसे हमने बाउंस बैक या कम बैक किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो शौकत खानम हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन की करते थे कि हमने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया और उसको चला के दिखाया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब वो किसी यूनिवर्सिटी में जाते थे तो नमल यूनिवर्सिटी का जिक्र करते थे। यानी इमरान खान के ब्रांड को आज जब ख़त्म किया जा रहा है, जब डिफ्यूज़ किया जा रहा है, ज़मीन बोस किया जा रहा है, पोस्टर बॉय के पोस्टर को फाड़ा जा रहा है, तो उन पिलर्स को, उन सुतूनों को भी सरकाने का जिक्र हो रहा है। उनमें से जो सबसे बड़ा सुतून है जो इमरान खान के नाम से मंसूब है, बराह रास्त इमरान खान तो नहीं, इमरान खान की वालिदा के नाम से मंसूब है, वो है शौकत खानम मेमोरियल कैंसर और लेबॉरेटरीज़। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर का इलाज करने वाला इदारा है और तशखीस के हवाले से जो लेबॉरेटरी है शौकत खानम लेबॉरेटरी, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है और पाकिस्तान की पहली है जो कैंसर के जो आर्ज़े मुब्तला लोग होते हैं उनकी तशखीस करती है। 1994 में इमरान खान साहब ने फंड रेजिंग के ज़रिए से जब 92 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद मैसिव लेवल के ऊपर पाकिस्तान भर में और दुनिया भर के अंदर जो है वो फंड रेजर्स किए और उस फंड रेजिंग से जो पैसे आए उससे शौकत खानम हॉस्पिटल तामीर कराया गया। 1994 के अंदर हुआ। अब शौकत खानम अस्पताल की 2010 की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके मुताबिक 7 अरब रुपए यहाँ से फ्रॉड के जरिए गायब कर दिए गए। यानी वक्तन फवक्तन जो रिपोर्ट्स आती रहीं उसमें ये दिखाई देता रहा कि कुछ एम्बेजलमेंट्स हुई हैं। मैं ज़रा आगे चलकर आपको बताऊंगा कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब मैं इमरान खान की ब्रांडिंग की बात कर रहा हूँ, इमरान खान के पोस्टर को फाड़ने की बात कर रहा हूँ, तो वहीं अब इस हुकूमत का एक प्लान ये भी है कि शौकत खानम हस्पताल पर धावा बोला जाएगा। अब वो धावा क्यों बोला जाएगा या शौकत खानम हस्पताल का नाम तब्दील कर दिया जाएगा, ये दो चीज़ें इस वक्त मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही हैं। नंबर 1 ये चीज़ कि शौकत खानम हस्पताल पे छापा मारा जाएगा। नंबर 2 चीज़ ये कि शौकत खानम हस्पताल का नाम तब्दील किया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी चीज़ ऐसी जो इमरान खान साहब से एसोसिएटेड है, उनसे मुंसलिक है, इमरान खान रिकग्नाइज होते हैं उनसे, उस चीज़ को ज़मीन बोस किया जाए। यानी इमरान खान की जो स्टेचर है या ब्रांड है उसको डैमेज करना मकसूद है। अब ग्राउंड्स क्या ली जाएंगी? आप सोच रहे होंगे कि किन ग्राउंड्स पर ये काम किया जाएगा। मैं उन ग्राउंड्स की तरफ भी आता हूँ कि क्यों छापा मारा जाएगा, ये नौबत क्यों आएगी। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा ममनुआ फंडिंग केस या फॉरेन फंडिंग केस, जिसकी बहुत बाज़गश्त हमने पाकिस्तान की सियासत के अंदर सुनी है और इमरान खान साहब की सियासत हमेशा फॉरेन फंडिंग केस को लेके ख़तरे में रही है। अकबर एस बाबर साहब उसके पिटिशनर थे। 2014 में पिटिशन आती है और फैसला जाके 8 साल के बाद कहीं आता है और अभी भी वो सारा मामला प्रोसेस में, पाइपलाइन के अंदर ही है। जब फॉरेन फंडिंग केस आता है और देखा जाता है कि ये कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो स्पॉन्सर्स थे इमरान खान साहब को, जिन्होंने फंडिंग दी थी बाहर बैठ के, तो उसमें एक ग्रुप ऐसा मिलता है, तकरीबन 34% ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि ये फंडिंग हमने पॉलिटिकल पार्टी को तो नहीं दी थी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा दी थी, ये तो शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर दी थी। यानी ये हमने सदकात और खैरात के जो पैसे हैं वो शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को दिए थे, वो इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिए थे, जो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा फ्रॉड है कि आपने शौकत खानम के नाम पर पैसे लिए और अपनी पॉलिटिकल पार्टी को परवान चढ़ाते रहे।
ممنوع فنڈنگ کیس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آپ نے فنڈ ریزنگ کے لیے ایکٹیویٹی کی اور الٹیمیٹلی جا کے اس فنڈ ریزنگ جو شوکت خانم کے لیے کی گئی تھی آپ نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اندر پیسے لگا دیے. اب یہ ایک ایسا کیس ہے جو پروسیس میں ہے. لیکن ساتھ ہی کچھ ایسی چیزیں بھی ہمیں ذرا سامنے رکھنی چاہیے اپنے پیش نظر کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے اندر کس کا علاج ہوتا ہے اور کس کا علاج نہیں ہوتا. اس میں کوئی دو رائے نہیں. ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا کینسر کے مریضوں کے لیے, لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نوید عالم جو پاکستان کے اولمپئن رہے ہیں 94 کے اندر جب پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا ہاکی کا, تو اس وقت کی ٹیم کے اندر شامل تھے. ان کا علاج جس وقت وہ شوکت خانم کا رخ کرتے ہیں تو ان کے علاج کے لیے شوکت خانم ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے 4.5 ملین مانگا جاتا ہے. ان کی فیملی سسک کر دعائیاں دیتی ہے کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے چیمپئن باپ کا علاج کرا سکیں. لیکن کیا ہے کہ شوکت خانم ہاسپٹل ان کو ریفیوز کر دیتا ہے کہ آپ کو ہم اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. اس کے بعد وہ فنڈ ریزنگ کیمپین چلاتے ہیں کہ ہمارے باپ کے لیے پیسے اکٹھے کیے جائیں. جب وہ کیمپین شروع کرتے ہیں تو ادھر ہی اسنا خبر آتی ہے کہ نوید عالم اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. یعنی ایک اولمپئن جو ہے وہ جان کی بازی ہار جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کچھ ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈس کی بات کریں, کتنے پیسے لگتے ہیں ان ٹیسٹوں کے اندر علاج کے لیے, ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لینے میں, یعنی ڈاکٹر سے کنسلٹیشن مشورہ فیس کتنی ہے, عام ہاسپٹل اور یہاں کی کا کمپیریزن میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو ایک عام ڈاکٹر ہے جو MBBS لیول کا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جو باہر 200 سے 300 روپیہ فیس لیتا ہے, آج کل 400-500 کر لیں آپ, تو وہ یہاں پر جو فیس ہے وہ ہزاروں میں ہے. یعنی وہ 2-3 ہزار روپیہ ایک ڈاکٹر لیتا ہے. الٹرا ساؤنڈ جو عام مارکیٹ میں 600 روپے کا ہوتا ہے وہ شوکت خانم اسپتال میں 2,500 روپے میں کیا جاتا ہے. CT اسکین عام طور پر 5,000 کا ہوتا ہے, شوکت خانم ہسپتال کے اندر یہ 16,000 کا ہوتا ہے. جو کیمو تھراپی ہے جو کینسر کے پیشنٹس کی ہوتی ہے وہ عام طور پر 7,000 روپے میں ہوتی ہے, جبکہ شوکت خانم ہاسپٹل کے اندر یہ 30,000 روپے کی جاتی ہے. اور جو اس حوالے سے جو ڈرگز دی جاتی ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں, عالمی سٹینڈرڈز کی ہوتی ہیں. جو کیمو تھراپی ہوتی ہے لوکل تو ہوتا نہیں ہے, پاکستان کے اندر تو یہ علاج میسر نہیں ہے. ظاہر ہے جب باہر سے چیزیں آ رہی ہیں تو سٹینڈرڈ بھی اس کا ایک ہی ہوتا ہے, لیکن یہاں ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ خاصی مختلف ہے. اچھا, اب قصہ مختصر یہ سب بتانے کا یہ ہے کہ ان فیسوں میں نرمی ہو سکتی ہے, کمی ہو سکتی ہے, یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستانی عوام اس کو افورڈ کر سکتی ہے نہیں, کیونکہ جب آپ کو فنڈنگ آ رہی ہے, خیرات کا پیسہ ہے, تو آپ اس میں کوئی ریلیکسیشن بھی پیدا کر دیتے ہیں کم از کم کچھ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو افورڈ نہیں کرتے ہیں اور ڈیزرو بھی کرتے ہیں. خیر, آگے بڑھتے ہیں. اب یہ جو چھاپا مارا جائے گا یا نام تبدیل کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں, ان کی 2 گراؤنڈز ہیں اور وہ 2 بڑی امپورٹنٹ گراؤنڈز حکومت بتا رہی ہے. ایک امپورٹنٹ گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بطور پولیٹیکل پارٹی اس کو جو فنڈنگ ہوتی رہی وہ, اور پھر یہاں جو اس کے اپنے اکاؤنٹس ہیں شوکت خانم کے, ان پیسوں میں کوئی ایسا موازنہ ہے, کیا کمپیٹیبلٹی نظر آتی ہے, اس کا آڈٹ کیا کوئی تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا گیا, آج سے پہلے کرایا گیا. پہلے 2010 کے اندر تو 7 ارب کا جو ہے فراڈ نکل آیا. اب تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے. حکومت یقیناً چھان پٹک کر سکتی ہے, کیونکہ بطور NGO جب آپ باہر سے پیسے لیتے ہیں تو اس کی چھان بین ہوتی ہے, ایجنسیز بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کتنا آ رہا ہے اور یہ کہاں لگ رہا ہے. اور پھر جب پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے اکاؤنٹس کی چھان پٹک ہونی ہے تو ظاہر ہے اس میں جو شوکت خانم کے اکاؤنٹس ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے کہ پیسہ کہاں آ رہا تھا اور کہاں جا رہا تھا. ذرا یہ منی ٹریل جس کی بات عمران خان صاحب اپنی دور اقتدار میں کرتے ہیں, وہ عمران خان صاحب والے پروجیکٹس کی منی ٹریل کیوں نہ دیکھی جائے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اب جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, خاص طور پہ سانحہ 9 مئی کے تناظر میں, تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک پولیس کی گرفت میں نہیں آئے. ان میں سے ایک پرومیننٹ نیم اسلم اقبال کا ہے, اور اسلم اقبال سے متعلق رپورٹڈلی وہ میاں عامر محمود کے فارم ہاؤس میں چھپے ہوئے ہیں. اسلم اقبال صاحب اور میاں عامر محمود صاحب کے درمیان کیا دوستی ہے, کتنا دیرینہ تعلقات ہیں, یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اسلم اقبال صاحب اور میاں عامر محمود صاحب کا بھی چولی دامن کا ساتھ ہے, ان کے بڑے پرانے اور بڑے دیرینہ دوست ہیں, اور ان دنوں کے ہیں خاص طور پہ جب میاں عامر محمود صاحب میر لاہور ہوا کرتے تھے. تو اسلم اقبال صاحب سے متعلق یہ اطلاعات ہیں کہ وہ میاں عامر محمود کے فارم ہاؤس میں چھپے ہوئے ہیں, اور میاں عامر صاحب کی پشت پناہی بھی ان کو حاصل ہے. اسی وجہ سے ابھی تک ان پہ ہاتھ ڈالنے میں مشکل اور دشواری آ رہی ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک دکھائی نہیں دے رہے, چھپے ہوئے ہیں. فاروق حبیب ان میں سے ایک نام ہے. فاروق حبیب ہے, حماد اظہر ہے, اعظم سواتی ہے, فیصل جاوید ہے جو عمران خان صاحب کے لیے بطور اسٹیٹ سیکرٹری فرائض انجام دیتے ہیں اور سینیٹر بھی ہیں. ایسی رپورٹس آ رہی ہیں خاص طور پہ فاروق حبیب کے بارے میں کہ یہ شوکت خانم میں چھپے ہوئے ہیں, یعنی ان لوگوں نے شوکت خانم میں پناہ لی ہوئی ہے
اور शौकत खानम अस्पताल की आड़ में इनको एक असाइलम जिसे कहते हैं ना, एक वो उसकी छत्र छाया मिली हुई है, एक प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो आने वाले दिनों में पुलिस शौकत खानम अस्पताल पे छापा इस ग्राउंड पे भी मार सकती है कि सानिया 9 मई में मुलव्विस जो दहशतगर्द हैं, जो बुलवाई हैं, उन पर हाथ डालना है, उन पर शिकंजा सख्त करना है, उनको गिरफ्तार करना है। क्योंकि अभी तक जो आम लोग हैं, आम कारकुनान, सपोर्टर्स, ये सारे लोग तो बिहाइंड द बार्स हैं। सवालात भी उठ रहे हैं कि इनको ज़मीन निगल गई है या आसमान खा गया है, ये लोग कहाँ हैं, ये क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अब पुलिस इरादा रखती है, हुकूमत भी इरादा रखती है कि ज़रा शौकत खानम के दरो दीवार को ज़रा थोड़ा सा झाड़ा जाए ना, देखा जाए उसमें से कौन कौन निकलता है, कौन बरामद होता है। और कुछ के बारे में तो ऐसी इतलात हैं कि वहाँ पर उन्होंने अपने सेल बाकायदा तौर पे बना लिए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जो ख़ास टास्क दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से, तो वहाँ बैठ के वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। ख़ास तौर पे फ़रूख हबीब के ऊपर बहुत सारी आइज़ हैं। तो आने वाले दिनों में इस ग्राउंड को लेकर भी हुकूमत शौकत खानम अस्पताल पे छापा मार सकती है और फिर जो अगला प्रोसेस होगा वो शौकत खानम अस्पताल का नाम तब्दील करने का होगा और इसके अकाउंट्स को चेक करने का होगा और इसको फॉरेन फंडिंग केस के साथ जोड़ने का होगा। बारकैफ आने वाले दिनों में अब कितने वक्त लेती है हुकूमत और पुलिस कितने वक्त में ये सब कुछ करती है, ये कहना कबल वक्त होगा। क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसी इतलात आई थी जिसमें चाहते हुए कॉन्शियसली ऐसी खबरें चलवाई गई थी और ऐसी रिपोर्ट्स दी गई थी, ये जानते हुए हुकूमत को भी पता था, पुलिस को भी पता है। कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि पुलिस की कारकर्दगी के बारे में आपने बताना है कि जी अभी तक पुलिस फलां डाकू को, चोर को पकड़ने में नाकाम है, और पुलिस खुद कह रही है कि ज़रा मीडिया पे चलाएं, हम बताएं हमारी नाकामी कितनी हो रही है। तो कुछ ऐसी खबरें पिछले दिनों डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस की तरफ से और हुकूमत की तरफ से खुद दी गई कि बताएं हम कितने नाकाम हैं, इनको इनकी पकड़ाई के हवाले से कि अभी तक ये लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, ये खुद चलवाई जा रही हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जब पुलिस की परफॉर्मेंस के ऊपर प्रेशर आएगा तो पुलिस इस प्रेशर का बहाना बना के इस तरह की जगहों पर छापा मार सकती है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।